guys ang pork adobo ko guys. Pork adobo. Pork menudo. Mikos na to guys. Hindi ko nilagyan ng carrots. Guys, sadap. Dear valid customer, thank you so much. Valid customer. Ilagay ko to mamaya. Yan, sarap. Luto na guys. Luto na to ang menudo guys. Sadap na sadap. Ito yung menudo natin guys. Okay naman pala. Thank you customer. Yan na itong mga customer na itong valid customer na to. Thank you so much. Ito na guys. Ito na yung final. Ito na yung final guys. Sadap na sadap ko guys. Hello, good morning. Ito na guys. Nilagay ko na sa plastic guys. Nilagay ko na sa plastic to. Tapos lagyan ko nito siya ng bell paper. Yan. Yun ang business guys. Business pa more. Yan guys. Pang allowance to guys. Pang allowance. Ganito talaga guys. OFW guys, kahit ano na lang pasukin guys, kita lang ng pera. Yan, diba guys, sarap na. Mamaya lagyan ko ng bell paper. Ang ganda na to, yung pork asado natin guys. Pork asado, ang sarap na yun guys. Sarap na. Hello, good morning guys. Lagyan ko ito ng chili guys. Yun yung chili. Ilagay ko ng chili guys. Lagyan muna natin yung dalawa muna guys. Dalawa. Tapos baka hindi ito makasya. Kasya pala. Kasya ba yung tatlo guys? Ayun. Kasya pa lang tatlo. San apat pa? Kasya pa pala. Oh. Ano lang to guys? Decoration lang to guys. Diba? Decoration lang to. Oh. Oh. Ganda na. May green na siya guys. May green na. Oh. Yun. May green na siya guys. Oh. Diba? May green na siya. Oh. Yun. Yun guys. Yun guys. May green na siya. Ito yung secret guys, secret. Good appearance. Good appearance. Ganun ba? Ito yung sekreto guys. Wala lang tayong guys. Yung black. Anong tawag yan? Yun. Yung sekreto lang natin guys. Diba? Yung secret. Sino wala pa dito? Sino bang wala pa dito ha? Yun. Wala na. Yun. Apat, tatlo. Ang dami dito ha. Apat. Ang dami dito ha. Ang dami. Ang dami ha.
Yun guys. Lagyan ko na. Tapos na siya. Yummy, yummy. So, ang ganda ng appearance guys, diba? Green na siya. Yes. Thank you dear Barin customer. Thank you so much. Yes, Meow Me. Order ka? Ha? Huwag mong ano yun. Nakatamakan mo to. Tapos na to. Ilagay ito natin sa yun. Oh. Ano? What can you say, Yummy, ha? Masarap ba yung luto ko? Yummy? Ha? Masarap daw, sabi ni Meow Me.